Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baw fo ni silamɛya ka folikan ye n'o ye kisi folikan ye ka ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka hinɛ jidilen kɛ a ka kira sanumanba in kan n'a ka denbaya n'a dunkɛma bɛɛ lajɛlen ka yira u la k'a fɔ nin ye jɛmukan de ye, jɛmukan min alhamdulillahi Rabbil Alamin an ka sheikhu ani an fa n'o ye Sheikh Yakubu Dukure a ka kuma ni kuma ka laseli kɛ ka Ala ko fɔ maaw ye ka maaw kawandi ka maaw waju sunkalo donyaw fɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah sunkalo ye bato kalo ye sunkalo maaw kan ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n'u ka wuli ka jɔ Ala bato la donc salon alhamdulillah jɛmukan minnu tɛmɛna Sheikh Yakubu Dukure a ye wajulu minnu kɛ wajulu ninnu alhamdulillah an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'an wele kosɛbɛ wajulu ninnu ye nɔbɔ a diyara maaw ye kosɛbɛ ɲinan muso ko n'Ala sɔnna a ma a ka layidu a b'a nɔ la donc o de ye nin kɛnɛ ye kɛnɛ min n'Ala sɔnna a ma a bɛna tɛmɛ aw ye don o don sunkalo kɔnɔ wulada fɛ 18h inshallah fo ka taa sunkalo nɔgɔya an b'o kɛnɛ de kan bi n'Ala sɔnna a ma bi kuma bɛna kɛ mawdu min kan a bɛ fɔ o ma fiqhul awlawiyat n'o ye fɛn minnu kan ka bila ɲɔgɔn ye diinɛ kɔnɔ an'an yɛrɛ ka ɲɛnɛmayaw kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ kɔnɔ min ka bon ni min ye min bɛ min ɲɛ maaw ka se k'o dɔn an bɛ kuma di an fa ma ni Sheikh Yakubu Dukure a ka laseliw kan ye Ala ka faamucogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله بسم الله يا الله بسم الله يا الله إياك نعبد وإياك نستعين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم قونا فإنا ضعفاء وانصرنا بنصرك الرباني يا الله كلا موضوع بفهم كاتوي الأولويات تنيا إلى الدين يردو الدومين ينمان كاكو فو أكاكا فوكا تشايا أيوة كما منك الأولويات واجولي كانكا كاكا تشايا منا parce que tiɲɛli ba min bɛ diinɛ kɔnɔ bibi na fanba sɔrɔlen b'o de fɛ a tɛ diinɛ dɔrɔn fɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ n'i taara diinɛmɔgɔw fɛ a bɛ yen n'i taara alimamiw fɛ a bɛ yen n'i taara nafolotigiw fɛ a bɛ yen n'i taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ yen n'i taara fan o fan fɛ awlawiya tiɲɛlen bɛ yen awlawiya ye jumɛn ye min ka gɛlɛn min ɲɛ an k'o bila ɲɛ o de awlawiya ye hada al awla min tun kan ka kɛ fɔlɔ o de ye nin ye e taara i nɔrɔ nin na ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen o ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan min ka gɛlɛn kosɛbɛ i kan ka daminɛ o de la awlawiya laɲini ye nin de awlawiya kɔrɔ kan ka fɔ ka jɛya awlawiya kɔrɔ ye min ye e filɛ ka daminɛ nin na k'a sɔrɔ e tun kan ka daminɛ dɔ wɛrɛ de la mun na parce que o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan mun na ka gɛlɛn ka tɛmɛ a kan n'a y'a sɔrɔ fɛn min n'i y'a kɛ i ni jahanama donni ka kan ani fɛn min n'i y'a kɛ jahanama don t'a la e kan ka jɔrɔ jumɛn na an bɛ taa jɔrɔ tuma dɔ la fɛn misɛnninw na i n'a fɔ mawuludu ko sa o man kan san o san ka sɔrɔ mawuludu i y'a kɛ o i m'a kɛ o jahanama don t'a la ayiwa ɲangi fana t'a la min y'a kɛ i m'a kɛ o ɲangi t'a la bon an b'o o intéressé o la k'a sɔrɔ an bɛ intéressé o la ka tɛmɛ ka kuma la ilaha illallah yɛrɛ kan o bɛ nin ka caya ka tɛmɛ o kan wajulikɛlaw duna fan bɛɛ o kan ka kuma la ilaha illallah de ka caya parce que ala kɛra ye 110 ani kɔ de kɛ ale kelen pe kan mais n'i y'a filɛ ka kuma fɛn wɛrɛw kan min tɛ la ilaha illallah ye o bɛ nin kana caya ka tɛmɛ la ilaha illallah yɛrɛ kan nin de kɔrɔ ye ko awlawiyat intéressé fɛn na min bɛ se ka kunko si ma wasa i ka kisi o kunko in ma ou bien min bɛ se ka hɛrɛ belebeleba e yɛrɛ ni bɛ place ba ni hɛrɛba min nɔfɛ min bɛ se k'o si ma i ka intéressé o la o ka fisa i ka taa nɔrɔ fɛn wɛrɛ la min tɛ o nafa in na si ma min tɛ n'i y'a to yɛrɛ ɲangi tɛ si ma n'i y'a kɛ fana i bɛ ɲini fɛn min sɔrɔ la i t'o sɔrɔ a la donc nin yɔrɔ nin mana walawala a nafa ka bon ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda
o tuma silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔ ala kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye kow classé de a y'a yira san 10 ani ko a y'o kɛ la ilaha illallah kan don o don n'a bɔra ka taa dugu kɔnɔ a bɛ kuma jama fɛ a b'a fɔ ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu nin de bɛ hadisa kɔnɔ a sahalen bɛ hadisa kelen tɛ hadisa fila tɛ o saran ka taa diinɛ kuma yɔrɔw fɔ fɔlɔ k'o bila ɲɛ diinɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ mais ala kira y'a daminɛ min fɔlɔ la n'i bɛ ala kira de kɔ n'an bɛ ala kira de kɔ an b'a daminɛ o la ka fangaba di o ma k'o fɔ ka caya fan bɛɛ fɛ fo k'o don mɔgɔw kun na fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ala kira ye san 10 min kɛ a fɔli la hali n'an ma san 10 k'a kelen kan an ka caman kɛ nin k'a kan san 10 yɛrɛ tɛ san 2 ko san 11 san 12 fo ka taa bila san 13 o kuma bɛɛ b'a nɔfɛ o tuma la ilaha illallah mun n'a fɔra k'a gɛlɛya hakili an ye dɔ fɔ la ka caya e m'a ye wa n'an ye junubu yɛrɛ classé junubu yɛrɛ bɛɛ n'an y'a classé sisan sa pour n'an bɛ fɛ ka la ilaha illallah placé lɔ junubu yɛrɛ bɛɛ n'i y'a classé kojugu bɛɛ n'i y'a bɛɛ classé juma ka bɔ a bɛɛ ye o ye la ilaha illallah contour de ni la ilaha illallah wuli dɔrɔn o ka bɔ junubu bɛɛ ye la ilaha illallah contour ye juma ye la ilaha illallah ye ala yɛrɛ ta de o ye ala yɛrɛ niyɔrɔ ye nin lambi la ilaha illallah place lo la ilaha illallah kɔnɔ o a ye nin kɛ a ye nin to o ta kɔnɔ la ilaha illallah de ko batuba sɛbɛrɛ tɛ yen fo ala kelen pe o ye ala yɛrɛ ka hakɛ de haqullahi yani o de ye a tawhid o de y'a to ani kuran tɔw tɛ kelen ye diinɛ yɛrɛ fɛn ɲuman bɛɛ min baraji ka bɔ a bɛɛ ye o ye la ilaha illallah ye min fana juguman min bɛ yen n'o ka bɔ junubu yɛrɛ bɛɛ ye o ye la ilaha illallah contre ye n'o ye shirku ye la ilaha illallah batu masabere te ala ko ala ka kɛ kelen ye shirku de ye ko ka fɛn fara ala kan shirku de ye la ilaha illallah contre ye quoi la ilaha illallah batu masabere te k'a ten de illallah fo kelen pe kelenya de fɔ la shirku kɔrɔ i y'a bɔ kelenya la i ye dɔ wɛrɛ fara kan donc la ilaha illallah contre o de ye shirku ye ɲuman bɛɛ la ilaha illallah de ka bɔ a bɛɛ ye juguman bɛɛ la ilaha illallah contre n'o ye shirku ye o de ka bɔ juguman bɛɛ ye a ka bɔ salibaliya ye mɔgɔ min ma sɔn o junubu a ka bɔ ye mɔgɔ min ma ja ka bɔ mɔgɔ min ma heji maa min ma sɔn o bɛɛ ye junubu belebelew de ye mais mɔgɔ min ye shirku kɛ ka la ilaha illallah contre kɛ o junubu ka bɔ o bɛɛ ye maa min ye jɛnɛya kɛ o junubu maa min ye mɔgɔ faga kɛ o junubu mɔgɔ min ye dɔlɔmiw kɛ ka kalaw tigɛ ka nanbaraw kɛ k'a kɛ jugumanba ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ jugujugu fɔsɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la la ilaha illallah kelen pe junubu a ka bɔ a bɛɛ ye ni ma faamu diinɛ kɔnɔ dɔrɔn diinɛ ma faamu min ka bon min ye k'o classé n'an y'o lɔn an b'a daminɛ juma na an b'o lɔn n'an bɔra la an bɛ taa juma na an b'o lɔn n'an bɔra la an bɛ taa juma na an b'o lɔn escalier n'i bɛ yɛlɛ senlayɔrɔ fɔlɔ f'i k'a daminɛ o la ka sɔrɔ ka filanan na ka taa sabanan na mais ne y'i to jukɔrɔla la k'i bɛ t'i senla fɔlɔ t'a la i bɛ bin k'i kɔ kari ala ka limaniya d'a ma donc fo ka diinɛ classé la a bɛ daminɛ min na min ka gɛlɛn a bɛɛ ye o de ye la ilaha illallah ye mun na parce que ala ka ye san 10 de kɔ kɛ a mana na don o don a b'a fɔ ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu san 10 kalo 6 tɛ dɛ tile 6 tɛ ala ka limaniya d'a ma ɔ shirku n'an ko junubu ka classé an y'a dɔn sisan k'a fɔ junubu min ka bɔ junubu bɛɛ ye a y'o ɲini karamɔgɔ bɛɛ ɲininka dugukolo karamɔgɔ bɛɛ bɛ bɛn a kan ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ k'a fɔ shirku de ka bɔ junubu bɛɛ ye mun na ka bɔ a bɛɛ ye parce que Allahu ta'ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kuma banna yandi ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi junubu kelen pe bɛ ni sara kan a ko a t'a yafa o ye shirku kelen pe de shirku kelen pe de fɔlen bɛ kuranɛ kɔnɔ inna Allah la yaghfiru k'a t'a fɛn fila de b'a kɔnɔ la ani n b'a kɛ n bɛ yafa n tɛ yafa a k'a tɛ yafa juma yafa shirku inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ala ko flanka fo ya ken ka ke alela ka tita ke jo batu ye wala ka ta ke jina tonya ka ta do jina batu la wala ka kika ika ko te famere bolo minte ala ye wala joni do bibuli ka soni kono ye ayba wala komodo bi bolo en tout cas kika ko to famere bolo ka bo ala bolo o ye shirku di ala kan kisama o ka bɔ junubu bɛɛ a ka bon mɔgɔ faga ye a ka bɔ jɛnɛya ye a ka bɔ salibaliya ye sunbaliya hiji ninnu k'o bɛɛ dabila a ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ye jaka bɔbaliya yɛrɛ fana a ka bɔ o bɛɛ ye
sanno na anye min ka bo jurubu be anyolo ni shirku bora sa jurubu juma ka bo jurubu be sisa wala amba fo woye batu dablali batu be min ka bo be usali ni shirku bora ndo ni sali dabla akabo jurubu be o de flana ni nini lona dine kono doron amba fo ki classement lo ila gafiara mani mal ni lo dine kono sanno amba fo dine turla ko baybolo ala kan kisama min kan ka blanye ni kadi mo lamba fa turla ko ka mi junubu bu ka bo junubu be hakilo fo mi rasa wo shiri ko no bora ye junubu juma ko bo junubu be wo sali baliyadi donc sali fem bay dine kono qur'ana aya min na lala hadisa min na lala na fora ka kuma kan wo ka karo chaman kakan hal na danna folo jahannama de bu don kunlo la harallo jahannama don kutu tasuma kono be nyinika ma salaka kun fi saqara aw fi jahannama kono niye aw yere don kunye jumani aw yere kafo ankame ay namede nte mo ka kuma ide ma min don tasuma kono ale de ba don kunlo ha ante mo wara ngande amu yere ngafolo ma salaka kun fi saqara noko aw fi tasuma kono ni jahannama tasuma kono la harallo o be nyinika jahannama tasuma wole ko saqar parce que do kono ko jahannama ni saqar tegre no jahannama ay kilimpe de to chamande bala do sagar ta dama tasmay ko tasma bro bo to ye sa hawiya tasma bro to ye ko jahannama do to ye ni ko non tasma be kelende ye me to chamande bala et puis degré do ka giri ñoy abi ko mi étage ko ñoy ka giri min ba be jukoro wode ye nafigo jigi yoroy innal munafiqina fi darakil asfali min an-nar donc ma salakakum fi saqara munde awdo jahannama tasma be ko saqar anku la mo yere ka jabi jahannama don yere na jabi da tete mo kande no kanka be waju sa dan ku tu yere la mo ku don ku foko qalu ko lam nakum min al musallin wa sababu dama de fo hal na mo be fo sababu folo min ka gela be lam nakum min al musallina o ko awma ke saliba udoye ndeysane ko juflani an ka do tasma kono bibi na ala ka funan koro kan be fili jahannama kono bi an de ban do kunlo comme aw ya malikiya ya nyinka ko mundi ya awdo sagar kono anjere jabi fleka decision lam nakum min al musallina anga dinanya ma yakono amaka saliba awdoye angona femero be minga bunga te misalika interesa femero la min te saliye anye sali doya place ba min ala ya de salima amodo salima ala créer place ba min de salima amodo salima anye sali blambulo ko fe ko négliger kata interesa femero la dina kona angona ko de dine munyo sama kuma le kelaw kramo anere kramo do de ni femero fo min te saliye min te la ilaha illallah ye nyaw janfade ma salaka ko fi saqara noko munde awdo tasma kono aw mun fle tasma kono aw yere ka jabi damma qalu ko lam nakum min al musallin aw mak sali baw doye wodi an don tasma kono sali o sali ta toma kabni nyoro na yi tlongre salla dron ibe do tasma kono flashi tala akurana aya fleni jahannama donde bu don kunlo wala kalimani ya damma nan ka misali classé ka ke flana nya kundo de ni aflana aywa ودي على ركاكو على كمكان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على كو جن هرم ديو ne Allah ta'ala mawda kawbla du kulu kan kun wera kama de mo kan ki da kun no sa ala ya nda kun min kama ta damna oloni la folowa ha ibe duna kono ya mun ala ya nedda nana mun duna la ya mun ala ya nedda munambe bo duna kono ya nimbora duna kono ya meta yoro juma meta yoro mina munambe tay meta yoro mina munde fana be e kankani be jabi question gleman bado de ni munna ala nedda ala rebo jabi dama ala ko wama khalaqtul jinna wal insa jinani harama de nema udaku were kama illa liya'buduni fukam batu wadato dinet la meka ken nani de a folo aqida limaniya la ilaha illallah limaniya tauhidu wabede kuma kele niko tauhidu kuma kelendo niko aywa limaniya abe kuma kelende niko aqida abe kuma kelende ni ba kan yina maka ke kuma kanye ode la ilaha illa ko dawla ni nani ni be kuma kelende alakra ya adam nandila ni ka gele hali sali ni ka gele batuye menan bora ni na flana ode ala batuye
andara kumi yɛrɛ kama ka n'an bila duna kɔnɔ yan ni ɲininkara ne ko mun na ala ye ne yɛrɛ da k'an bila dugukolo kan dugukolo maaw hadamadenw filɛ dugukolo kan mun na ala y'aw da ka bila dugukolo nin kan a kun yɛrɛ jumɛn an da kun ye jumɛn ye a jaabi ye min ye ala yɛrɛ ko wa ma khalaqtul jinna wal insa jinɛ ni hadamaden ne ma aw da kun wɛrɛ kama illa liya'buduni fo batu dɔrɔn fɛn dɔ bɛ yen ko batu o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ n'an bɔra batu la an bɛ sɔrɔ ka se jukow ma n'an bɔra juko la an bɛ sɔrɔ ka se muamalatu ma hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ma diinɛ kilasilen don min fana ka bon ka tɛmɛ batu kan o de ye la ilaha illahu ye o de ye aqida ye o de ye limaniya ye o de ye tawhidu ye o bɛɛ de ye kuma kelen ye nin mana faamu diinɛ la dɔrɔn an bɛ se ka fɔ tuma diinɛ kilasira sisan mais n'i ma se ka nin kilase kuma bɛ caya k'a sɔrɔ ko turuli ma kun kan di ala ka limaniya dɛmɛ min ka bon min ye fo k'o de lɔn hakili la kilasira sisan ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaga kan da kun ye batu de o kɔrɔ ye ni batu tun tɛ a t'an da yɛrɛ ni y'a ye n b'a fɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n k'i dara de ala ka limaniya d'an ma ni y'a ye n b'a fɔ n bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n k'i dara de donc fɛn wɛrɛ tɛ yen min ka bon batu ye ni tawhidi tɛ mais tawhidi ni batu olu de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ u tɛ bɔ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn fɛ kuranɛ yɔrɔ caman hali ala kira k'a fɔ k'ale ka hakɛ ko ye fɛn fila de ko filankafoya kɛra k'a la ka la ilaha illahu sabati filankafoya kɛra kɛ ala la ka tila ka ala batu ko de y'a ka hakɛ ye ko ni mɔgɔ min y'o fila kɛ mɔgɔ n'i ye la ilaha illahu sabati aba i ye batu kɛ i ma filankafoya kɛ ko ala fana i fana ka hakɛ ye min ye k'a b'i don alijanna kɔnɔ ni hadisa sahalen bɛ yen nin de fɔra kuma wɛrɛ ma fɔ dɛ fɛn caman bɛ fɔ o ma fɔ yan fɛn fila dɔrɔn ne ka ala ka hakɛ fɛn fila i kana filankafoya kɛ i ka o kɔrɔ i ka la ilaha illahu sabati i ka tila tun ka batu kɛ batu bɛ kunkolo ye sali de kana ayiwa jakaw ni sow ni hijiw ni batu tɔw fara kan ka dikuru n'a ɲɔgɔnnaw fara kan o tuma fɛn fila ala ka kɛ y'o de filankafoya kana kɛ i kan batu nin fɛn fila de fɔra koyi n'i ye nin fɛn fila kɛ ka ni ala kelen pe batu ka batu kɛ ka tila ka shirku fana min sɔrɔ o tuma i fana ka hakɛ ye min ye ne ala kan n b'i don alijanna kɔnɔ ni hadisa nin bɛɛ b'a kalama nin bɛ pilasi d'an ma k'a fɔ jaga sali ani ala batu ani ayiwa la ilaha illahu pilasi a b'a dama yɔrɔnin kelen fɛn fila de fɔra nin fila de ka gɛlɛ a bɛɛ ye ala haqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an u ka ala batu u kana filankafoya kɛ batu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o de y'an da kun ye jumɛn ka bɔ a bɛɛ o ye sali de lɔnnikɛlaw ko hadisaw yɛrɛ bɛ yen kuma cayara k'a fɔ jaga sali yɛrɛ ale yɛrɛ de alabatu yɛrɛ bɛɛ kunkolo ye et puis laharalo mɔgɔ bɛ ɲini ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min na ko de sali fana ye tugun nin bɛ hadisaw bɛ yen donc sali ye fɛn ba de sali wajibi kan ka kɛ sali kan su ni tile an kana fɛn wɛrɛ fɔ ka caya ka tɛmɛ sali kan an bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka caya ka tɛmɛ sali kan o de ye tawhidi ye o de ye la ilaha illahu ye ka kuma kan ka waati ka caya ani tawhidu ani limaniya ani aqida o bɛɛ de kuma kelen ye ka wajibi caya kosɛbɛ o kan an b'a fɔ aba ala ka kan da nana i n'a fɔ ala kɛra 100 ans ani kɔ kɛ la ilaha illahu tawhidi kelen pe kan alhamdulilayi n'o bɔra yen an ka batu de kuma caya ka tɛmɛ diinɛ kuma tɔ bɛɛ kan o de filanan ye batu dun bɛɛ kunkolo o ye sali ye lɔnnikɛla bɛɛ b'o de kan i ye maka alimami ɲininka i ye madina alimami ɲininka i taara egypte wo i ye duna hali an ka mali kɔnɔ yan i ye hali an dafɛla la i ye karamɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o bɛ nin de f'i ye batu bɛɛ a bɛɛ kunkolo rasul ibadati as-salat an dun dakun ye batu de ne y'a i b'a tɔ kɛ n k'i dara de kuma yɛrɛ bi yan de n'i y'a mɛn i bɛna dɔ wɛrɛ bila n ɲɛ n bɛ nin fana kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin dabila n bɛ nin dabila n k'i dara de i dakun yɛrɛ min i t'a daminɛ la fɔ n'o ye batu ye nin ye kuranɛ aya kuma na dɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an bɛ taa sabanan na o de akhlaqu ye n'o ye jikow ye ayi o tɛ taa ɲɔgɔn kɔ koyi a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ la a tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ jiko kɔrɔ jumɛn ye jiko kɔrɔ de ko k'i yɛrɛ ni dilan ka nɔgɔ bɔ i ni la k'i yɛrɛ senuya wasa ala ka sɔn i la i bɛna batu min kɛ ala ka sɔn i la i ka kɛ fɛn senuman ye n'i senuyara sɔn bɛ kɛ i la i bɛ fara ala ka jɔn ɲumanw kan jɛnɛya o ye nɔgɔ ye kanu o ye nɔgɔ ye salibaliya fana o ye nɔgɔ ye ala sɔsɔ bɛɛ o ye nɔgɔ ye sunbaliya o ye nɔgɔ ye hijibaliya o ye nɔgɔ ye kalontigɛ o ye nɔgɔ ye nɔgɔw de don jurubu bɛɛ ye nɔgɔ ye de o de ko de kad aflaha man tazakka aw kad aflaha man zakkaha o fila bɛ kuranɛ kɔnɔ
qad aflaha ma de mako nyana iflahu ye nyuma nye ki ka nyini fen soro ko iflah me min nyirina nya soro o nyini fen be min ka bo abe be tal janna ani ka kisiwa o kal janna soro ka ki tasma doni ma o nyini fen be blebele pour que saka tos o soro man tazakka ma mi sira kaire ni senuya e juma nye ka ni senuya ka no wala ka ni senuya ka no wala aywa ni yoro ni kuma kacha na nya flesano ni soniyali amba damna salila amba damna salila ni bafuni ka soniya iba damna salila munaka dala ko inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari ko salibe ma bali fahsha'i junubu chejugu baw jeniya na nyogonaw wal munkari ani ko kunun konnebe salide bi balola donc pour que se ka ijiko de la ka haramu ye ka toy ibe ta salila flo salibi deme iko dabla muna mogo do be salika sali a tout senuya qad aflaha man tazakka zakatu ye senuya de nindabla kunde ko ki yere senuya ni ye junubu bi dusukun nogode ka ke mo ke nogolenye akom bana ko takle me mami fambe li mo ba nofe kasa go ba nofe junubu be ye nogone nogo to lewnde kalon kel mana tege o ye junubu ye jeniya kelen kera o ye junubu ye nambara kelen kera o ye junubu ye ibe junubu fen kela beye nogode o de ko reta zakka ko ki yere senuya ka no junubu boy ka junubu nu nogo nu ko boy yere la ala kalimaniya dama na fara ko jaja sali yere de ban deme inna salata ala dia fode inna salata sali tanha be balike salde be mo bali ambe min yere nofe wasanka tazkiya sorode ko salde bi deme ko soro inna salata sali tanha abe mo bali anil fahsha'i junubu chejugu bawla jene yaw bola mo faaw bola dolomu bola junubu bele nu chegajugu olu be bola wal munkari ani min konnembe ala ta fa kirata fa mo manaye ate diaye akonendo wo junubu nunu ko sali bi deme ko iko dabla o sali juma kuma na sanno sali juma ala kirat mesele ke chugum abodima anabu tu mesele ke chugum na abodima ahlul bayti tu ba ke chugum na abodima sahaba tu ba ke chugum na usal chugodedo an ka bisal chugo chambe ati bari man ati bari juguman kella awde musibai donc ala ko salide voilà pilika wuli intere salibe kadi duskundi kabini ba fu Allahu akbar o ko ala ne nya sila ide ka bo fembe mfilanye sengan nyenjonga jonyala ibe fatiya kana iyaka na'budu ala ambe de batukui amena ntembiri sisan ala de koy amena kimi kumina iyaka na'budu amba ibe kuma tay diskun la tande ala amena fatiya min kara iyaka na'budu ameni batuni yere ka kuma dede amena sura min kara iyaka na'budu ameni beke ki batu ambi ka kuma kan ke ki batu amba nyere biri rukula ki batu noye ni beni tembiri bodo fanangania ambode kiye amena tahiyya min kara amena fen ke iyaka na'budu ambeni beke batu de kama sali ko ni bende blay kere kono wani yeni bli kunna dron erebe maliya ko tigi sososa ala ne kuma nyonya ne be kala ede tanane ka tilaka nya sula tugu sali bi bari yere be maliya ntenga baranya mbe tani junubu ya tuguni dunde kore ye ko sali bi bari jugumanna donc sali e fembare fem yere bi bali ala yere tanala abi dukun sonia ki juko dlan juko e fembare de juko ye fem bele de ma fanga sursulo ala kalimaniya damma donc yoroni kan ka fo juko e fem bele de mais yoro min ka gelen ko sube wode juko fona folite de parce que awa jani tara yoro chaman bi duna ko ni bela soro juko be fola me abe fola dawdi la amma ko be karamo de la mi yere juko ayre la haliya be kuma fola yana ga sada aka kuma ma il faut que ayre kala haliya mo kayi juko kanyi ima don nambara shila ite mashi doya ite kalon shila ibe be bunya ibe be la horma ima jiginendo isente mana ko fan shila fo mo kayi yerla ibe so ka fo mo ma aywa juko ala kan faro mo kan ni flade kan ka faranyon ka jiko ani ka ke wale ke alaka o limaniya dambele jelema ala kan faro mo kan donc ambe jiko place dama ala de ya bunya akra ya bunya fem bele de do mo tlongela jiko la ima ko sara donc te taka nyon to kuma sura minye do te taka do tudi ka fore la ko limbe taka to ay o fana tenya ka fore ay ambe batu de parce que anda ko ye batu ambo do ta ambe la bala ambe jiko bala anka mo ko te jiko la ay refa
o bien non ambe juko doron ta la ilaha illa taala ay wa salu batu taala salu taala mo non iba be de ta nyon ferin de toy ko tiamte wuli hali jamana kono masache na ya ka loi bo abede be ta nyon fe do ta ka do tuy donc ala ka loi be ta nyon fe a fen nani limaniya la ilaha illallah ani batu flana samana jiko nana ani nyon che hakew anani be ta nyon fe wodi fora do ta ka do to kakilandi ya kuma surumanye namboro la ambeta juma una sisan junubu min kabo junubu beye way batu dablali donc dem sega yin kalike sali dablali te junubu yo mo mi sali dabla o ka junubu ani mami ye jene yake o ka junubu ani mo mi ye mo fa ka junubu ani mo mi ye dolami o ka junubu ani mami alebani shike mai sali dabla o ka junubu ni fula junubu jumande kabo ibe dukol karamo be nyininka ni tara makka yin kalike itara madina yin kalike itara yoro go yoro telephone ci yoro be ba fi sali dabla li junubu wode ka bonka timi mo mi ye jene yake o ka junubu kan odi ato naman yoro famu min ka gele mi yantina lo sali tet lo fogi mo mi ye sali dabla o ye junubu bilbil bade ani do nye jene yake jene ya fana junubu bilbil de mais sali dabla li junubu ka bonka timi jene ya junubu lika mami fana mo faga o ye junubu bilbil de mami ye sali dabla o junubu ka bonka timi mo faga la ka junubu kan loni fora de am se ka kitabu todi chiko de ibadat o bambulo ya للشيخ حسن أيوب وينفو ابن القيم وينفو كتابو سراتوكو نندب كتابو كنو أبانا oni mo ko ay nunu de ka bokati nunu jurubu wode ka bo salita ya amba fu ya pas de problème kitabu do de kelen fanya kitabu fila to di me wona ka kelen be do to dam ate soro kitabu kelen pe to fila ni min ba yira ka fo jene ya junubu o ka bo sali bali ya junubu ye mo fo ka junubu o ka bo sali bali ya junubu ye jene ya junubu o ka bo sali bali ya junubu ye sumbali ya junubu o ka bo ngatemi sali bali ya junubu kan mo mi jakabo mo ma songa jakabo o junubu o ka bo gatem mo mi aywa sali dabla o junubu ito e kitabu shikono sali dabla li junubu de wode ka bonim be ninde sebeni be kitabu ko nanye kitabu to de ambe kitabu na makono mimbe ni kuma ni wuli ala kalimani ya dam ala kan fara nyatu ka nyafo ka gele ma be fode alli bil laban alli bil ala kan fara mo ko ayba itikafu fana o fana kapsa khalwa yede min ka gele mi fanga fode koy ko ni sufu ka yoro yede ne tariqa tugo yoro ni dikuru ke laba modu yoro fana chama ben do yoro la ka do misiru ko ka itikafu ka datu misiru ko na no o itikafu o ka bon khalwa ka ta datu gidala o ka boye abana ma yake khalwa fana ke ka datu gidala ni juma sera akra wajibi ye ka daile ka bokata jumala hanni bato juma sali ka surunya de ibitiriya ka bo kanata mumunu jama chela kata sali yoronkele salam manabla ibitiriya kana de halwa sokono obsekake me kato halwa kono juma bati sira e mabo okore yika halwa bla otuma aywa juma ye juma dunye farlaye e ka halwa te farlaye otuma fem min ka gele mi halsa ima fama anko de bitabe min ka gele minye voilà ka fen classe min ka bo miye e ka khalwa ka bonde me kata juma la o de kadi alaye ni tori ka khalwa ko no ko khalwa la ko ni bora kata juma la jum o khalwa nyana ye kalon tige d'abord bo kata juma la wodi bo khalwa jabi wodi ba to ala bi ka do to jabi parce que ala ka wajibi nana i tabla kata ala taala e be khalwa min kera o e tayde parce que ala mo wajibi ka e be khalwa min kono sokone ala ma nyini fe ala kera ma wajibi kan mais juma tadun ala wajibi ka sura kuntu dala juma la suratul jumu'a donc c'est ça ni mo mi mawli ka boka e khalwa kono kata misri la min ka gele mi malo kata juma la o de ka gele katemi khalwa kan donc ni bi wajibi min ka gele mi dina kono ka classer do fla fana ka gele de ma fa ka fode ti fo ti ka fode de a fo ka gele foyto bala here fona konda kagni islamia jamana abi fama ko ad-dawlatul khilafiyya o islamia jamana ka nizamuye mais royaume ani république
silamɛya yɛrɛ t'o lɔn nin fana fɔ ka gɛlɛn de a kan ka fɔ don o don mɔgɔ k'ale a fɔ ka gɛlɛn tiɲɛ don dɛ n bɛ segin a ma silamɛya ka jamana a bɛ fɔ silamɛ jamana min ma a bɛ fɔ o ma ko a dawlatul khilafiya al khilafa dawlatul khilafa o ye silamɛya ka jamana dirige cogo ye i n'a fɔ gouvernement n'a ɲɔgɔnnaw silamɛya ta tɔgɔ ye a dawlatul khilafiya mais fɛn min tɔgɔ ye ko mamlaka royaume silamɛya tɛ royaume lɔn a dun tɛ fɔ la munna tɛ fɔ la an tɛ tiɲɛ fɔ wa an bɛ siran jɔn ɲɛ silamɛya tɛ sɔn royaume ma t'a lɔn nin ka gɛlɛn dɛ ani fana aljumhuriya république silamɛya t'o fana lɔn ayiwa fɔ ka gɛlɛn dɛ a fɔra ayiwa fɛn wɛrɛ fana filɛ nin ye misiri kura n'a bɛ dayɛlɛ tuma caman misiri kura n'a bɛ dayɛlɛ ihtifalu bɛ kɛ jamaba bɛ ɲɔgɔn lajɛ discours bɛ karan wajiliw bɛ kɛ mawludu bɛ cogo o cogo a fana bɛ kɛ ten tuma caman parce que mawludu fana kɔrɔ de ko jama ka ɲɔgɔn lajɛ ka discours karan ka kuma alakira ka viw kan o tuma ka misiri ka ɲɔgɔn lajɛ misiri dayɛlɛ la ani ka ɲɔgɔn lajɛ alakira bangedon na min ka gɛlɛya fila la o de ye mawludu ta de ka fisa ka tɛmɛ o kan hali ka taa mawludu ta kɛ mawludu ta ɲɔgɔn lajɛ o de ka fisa ka tɛmɛ juma misiri mana misiri kura mana jɔ ɲɔgɔn lajɛ bɛ k'o la mawludu ɲɔgɔn lajɛ ka fisa o ye nin ye kuma kura dɔ de dɛ fo ka nin classe de aw ka question poser karamɔgɔ bɛɛ kun a fila juma de ka fisa a juma fila ka fisa voilà preuve min b'an bolo la parce que mawludu o tɛ bato ye ala kɛra ma batu dɔ kɛ k'a préciser ka tɔgɔ da ko mawludu o ma kɛ mais misiri dun ala kɛra ye misiri jɔ a ka ɲɛnama kɔnɔ k'a préciser k'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen yira mɔgɔw la a ma ɲɔgɔn lajɛ k'a la abada ka discours kɛra la a ma kɛ ka dumuniw tobi ka papiyew dilan ka mɔgɔw wele ka na o si ma k'a la donc o dun a mawludu dun ala kɛra ta a m'o kɛ donc ala kɛra ye fɛn min kɛ ka dɔ fara ko wala ka dɔ b'a la o de bidaya ka jugu ka sɔrɔ fɛn min a ma kɛ mawludu ala kɛra m'o kɛ an yɛrɛ de b'o kɛra an yɛrɛ ye mais ka misiri kɛ ni jɔjɔ ala kɛra o k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye fɛn fara kan o de ka jugu n'i ye fɛn ba kan o de ka jugu mais dun ala kɛra m'o kɛ ala kɛra y'o dagandi de o y'an yɛrɛ ka ɲumanyaw de ninnu de kɔnɔ ko classement juma ka gɛlɛn juma ye ala ɲɔgɔn lajɛ bɛ kɛ ala kɛra bangedon na ɔ misiri kura dayɛlɛn dɔ fana ɲɔgɔn lajɛba bɛ kɛ a fila la juma ka fisa juma ye mawludu ta de ka fisa ka tɛmɛ misiri kura dayɛlɛn dɔ ɲɔgɔn lajɛ in kan a y'a question poser yɔrɔ bɛɛ kuma kuraw bɛ yen ala ka limaniya d'an ma ayiwa ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da misiri ka a kɔnɔna masiri hakili an ye dɔɔnin fɔ o la k'a walawala wa misiri zakarafa ye jumɛn ye ka misiri kɔnɔna masiri f'a bɛ briller dɔw bɛ kuranɛ ayaw sɛbɛn ka hadisi fɛn dɔw sɛbɛn ka ala tɔgɔ dɔw sɛbɛn ka ayiwa masiriw k'a la ka misiri kɔnɔna kuma tɛ misiri kɔrɔyan fanfɛla yɛrɛ k'o masiri ni jaw ye m'a fɔ hadamaden jaw de ja min n'a bɛ briller mɔgɔ bɛ to sa la dɔrɔn a cɛ ka ɲi i hakili bɛ taa kɔ tuma dɔ i bɛ to k'a filɛ wala suraya t'u yɛrɛ suraya caman suraya ye jumɛn ye misiri kɔnɔ aw bɛ fɛn min dulonnen ye tan nɔ misiri kɔnɔ yɔrɔ caman f'a bɛ briller a dulonnen bɛ ka misiri tiɲɛ yan a dɔw bɛ kɛ bilenman ye a dɔw ɲɛ bɛ kɛ sanu ɲaji ye a yelen tɛ dɛ mais a bɛ bila ka misiri masiri a sanfɛla la a tɔgɔ ye surayat a kelen tɔgɔ ye suraya bon donc ça no mun na kuma tɛ kɛ ninnu kan i ka kuma ninnu kan o ka girin ka tɛmɛ mawludu kan mawludu ka fisa ninnu ye piwu ala ka so yɛrɛ ka to kɛ masiri yɔrɔ ye i ɲɛsilen bɛ kɔrɔ la i ɲɛ bɛ mihrabu yɛrɛ kɔnɔna la a masirilen bɛ sɛbɛnni kelen bɛ ka a cɛ ɲa fan bɛɛ lajɛlen fɛ zakarafa ka i n'a fɔ mɔgɔ bɛ basa masiri cogo min na tuma dɔ la a ɲɔgɔn bɛ hali kaabaso la a man ka kɛ hali kaabaso la hali kaabaso yɛrɛ mun na dɛ kuma tɛ kɛ nin si kan fɛn min ka gɛlɛn min an k'a daminɛ o la alkaabaso fini min filɛ la sanu kuranɛ sɛbɛnnen b'a la ayatul kursiw b'a la sanu ɲaji sɛbɛnnen bɛ a la ka tila ka a la mun na nin si ma kɛ ala kɛra tile la a fɔra ala kɛra bɛ min kɛ ko de man ɲi vraiment n'an ma nin yɔrɔw jateminɛ a ka gɛlɛn dɛ bin ka gɛlɛn min ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da donc zakarafa misiri kɔnɔ a kan ka dabila kuma tɛ misiri ɲɛfɛla in yɛrɛ kɛ masiri foyi man ka kɛ yen n'an taara ɲɛfɛ ala kɛra ma fɛn min kɛla fɛn min kan kuma ka ca dɛ n'o tɛ hali mihrabu m'an bolo yen ka f'i bɛ a bɛ yɛlɛn dɔw bɛ yen i bɛ jɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛn fo sanfɛ tɛ nɔ
a mihrabu la almami be yela yarmaten no ka mihrabu joka ke yiri ka a masriten no ya famu ka mihrabu dore be déplacer ayere ala kira ka mihrabu de la ka déplacer ayere dina kono afranga tukala kira de ko e be tita ka be déplacer amma fo ko jugu donde ma fo ala kira ma fefe ko jugu ye o di problème be no ta anta fo ko jugu do mais ni ko la kira ma fefe ko jugu da be ke problème de ni yoro no hangan janto ko ni be fambe abe dine kono abe halan famo fe abanga duna ko la banga anka ko chamana aywa zikuru fana zikuru kafo Allah 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 ani la ilaha illa Allah juman kanya flala bi wayle be minka wode min kafsa minye ikafo subhanallah ika dafa ka ke kuma dafa lenye ka fo subhanallah alhamdulillah iba fika allah de fode me ka kuma dafa ika korobe minna ko subhanallah sunya bi alay bebo korolo la ilaha illa allah batuma sati alako bebo korolo allahu akbar alaka bon ni nanyo wona nunu ki ka ke jumla dafa lenye o de kafsa katimi ka fo yerema allah allah allahu allah allahu allah ni min kafsa minye a kafsa ye o korre ka te daga o de be mo sorot madula ni korre ka fo allah 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 ko te daga non do inde kafsa ye mais allah allah yere waliyu ka pratique la o tara sur à l'extérieur waliyu do fe katima to be kan waliyu do ya du ko nyasi ala ko allah fo ka cha dron atari yere sur fana façon do kono pratique de ko la de mama ko pratique ko la ilaha illallah batuma sa te ala ko o te ala de wa ale du sukuna so ala kede ka fo allah allah mais ay jumla dafa du sukuna allah ko rajuma ala ne be de batula allah ne be de batu hal na fo ne be de batu nako allah o ko ala be de batula ni toye allah allah o melone kala do sur la ko no ko anno ko ni ko ni fenta toma ko ba fam ci gode ki be kuma ni ba fa kami fa yebo de fa ni ko allah be ni awole ya allah ko c'est pas normal parce que ni ko mo masa karisa ina fo bokare sansa bokare ki be mi na fa be ga lo ci gode atise ga lo a to don de fo iba fo bokare ni kenye wala mba fe kan ni kan amba fo yekuma dafa sano do go be ni kuma indilan kala gushi ambu jabi ka fa ye fen ke ay fama al qiyas ma al fariq al kabir bili ni ko ya allah ani ko mo ni fa karsa aw ya flas ma nyona aw ye fen min ke ko jugu bari do haramaden ni alaka tuga ya keliye ni haramaden de wele karsa ibe min na fe ni ma fo atalo mais ni ko ya allah min bi kono abalo hal ni ma fo ya flas ma nyona ka sura kelente ni harbaden de wele ni mi haju faya talo ambe soma mani ala fana wele ni mi haju faya talo fese fo ni ko ya allah dro ni haju fo akany ni ma fo mimbi kono abalon alimul ghaibi wash shahada me harbaden du alete gundolon ala du obe gundolon e taro flas ma nyoma baratnyana qiyasun ma'al fariq al kabir mais ka jumla dafa wode kafsa ka tabi allah kilenka katoka fo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah oni sunna be nyonta katemi allah kilenka parce que katoka allah kilen fo o taala ka sunna la ka chaya me sufi famba ya famu ka fo la ilaha illa allah nunu be juma no fa allah tewa ni ko subhanallah ya ta allah de no fa ni ko la ilaha illa allah be allah de no fa oni ko ambantli patron bayr ma shakale allah 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 Allahu 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 budu kunya si alala anyi wele de ito belebele anyi wele ambe de batula ya ibe batu de ngania onu be jumla dafa ni ngania de Allahu 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 Allah Allahu 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 bidukunya si Allah kakmala Allahu 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 Allah ubabla fokker kono Allahu Allahu
الله 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 وبند فوتانو دسكوني لا إله إلا الله ولد الله أبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يا الله 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 عني بلي يا الله توبل بلي يا الله 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 أبو دسكون يسي على الله عني بلي توبل توم كبو توبي عني بلي نايدي يا الله يا مين ما كون يبالو يا الله يا الله نامبي نينا يربالو يا الله يا الله ناصر مفرد نينا نابدا ni ka nyuma yakan bisu ko fanfandama hal na ma fenta togoma ka fenta togoma wori ken kay ni ma ta togoma ala ballo ya allah ya allah ya allah ya allah nadri birrahman faraka alakum qulidu allah abidu arrahman ayyama tad'u falahu alasmaul husna ya allah ya rahman يا الله يا رحمن الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا إله إلا الله أيوة قل ادعوا الله أو دفودي قل ادعوا الله أي على ويلي نيكو يا الله وسنا كان فدان كنا فان كمان داليا كان يبا غدون فلا ديا نو كدي مدوني فيلا سيسان دوني فلا سيسان يا ميري حديث السهلي ako kodna tewuli abada kato abe kanka fo Allah Allah kodna tewuli kato obe fola ani mo ko Allah Allah ko foli ko tenya amba fo hadisa mayede wa ayera de bon keni ka hadisa fone katla ki bambo fona te famu aflede ala kira ko hadisa sahalen kono ko duna teguli damantan ke mo kelen sorlembe min mega fo Allah Allah okore akande nte songa duna wuli damantan ba fo la akoro de yoy ni ambe duna wuli dongodo ni mo ma songa dugol kan min be Allahu fo Allahu nabi wulo tumade okore Allahu fo di kada de ko Allahu fo di ko tenya galera sade hadisa ma famude o te kelen yawa nimbe kore ko ka ala to klempe répéter kima ke jumla da falenye kima ke kuma da falenye abe sunna fona kono abe hadisa kono Bilal tuma minna a masa aka masa o ya afare ko blad chencen kalanka chencen kalaman ba makka yenno chencen kalaman Bilal ko kala yara kunti aka mache o kwa mambito ni nyangin kono kataka fara bele bala afari kolokan aka ikambi ibito ni nyangin kono ya chencen kala imbila anta bila abada fika kafriya Muhammad la ika nanka ika doanka dinela ikanga jobatu note beto tete beto katisa Bilal lale aturaka mufle abekanga munde fo Bilal beto ka fo ahad أما دفع أما فهو الله أحد أما فقول هو الله أحد لا أكو فوق دفع نيورنا ما دفع نمان كورسا من بلال كبيدا مويد نانغا دينين كورسي بلال كو أحد بلال على لونا باي على تو كاتشا أي على تو كلم بيدتا على تو تشيلا وليبو نانيافله ala to ke la place be chugodi ahadiya we ala to bil badi ni mbayira ka fo Bilal ye arifu billahi ala lonna noroti bil badi don abeni nyangini kono ay ala to minta wode ahadiya ala dungo ko Allah kono kul muhammad afuye huwa Allah ahad secret de bi donc Bilal yi klen kata ahad la parce que huwa ni
obe Allahu secret de bon Allahu ni huwa fana farale ɲɔgɔn kan o ye ahadu secret de ala lɔnna kelen kelen de bolo mbe se ka mun ma Bilal ye ala lɔnna ba de ye nin yɔrɔ nin na sahaba caman be u tun tɛ nin lɔn ana ka farafinya ayu danya ala tɔgɔ ka nam ay ustaz ni sirru ba de ni ko ala ko qul huwa Allahu ahad ali tli ahad ma andun kawmal secret ba de bien secret folo folo juma qul Muhammad afo o ti ala tɔgɔ ye juma ye huwa o de secret bo huwa mun laraka ko Allah Allahu fana huwa kelen de be Allahu di hisabul jumali la Allahu o nombre ye 11 de tani kelen huwa Allahu min laraka Allahu nombre hisabul jumali la o be bi woro no woro ma o kore qul Muhammad afu ye tani kelen o de ye bi woro no woro ye qul Muhammad afu ye huwa o de ye Allahu ye o kore ye afu ye tani kelen o de bi woro no woro ye wo tani kelen be ke bi woro no woro ye chodi anyen exemple for san joli ka chaya sima be sigama tani kelen abe bi woro no woro di huwa abe ta Allahu di huwa abe Allahu di huwa tani kelen be Allahu di o bi woro no woro tani kelen be bi woro no woro di anduna batini kono de anduna noro tigu ka yoro kono pour ka lo ka fo Bilal noro tigi bilibili bado waliyu de do ne bulo parce que waliya ayaka waliya yira sisan bon sisan ahadu borami tani kelen ni no ye huwa ye ni yo fara bi woro no woro ka no ye Allahu jate abebe bi wala ni wolo lama bi wolo lende wodi fara bi ahadu di tuguni akira bilibili ka bilibili ha Bilal skay huwa Allahu odi be tani kelen odi be ahadu di ahadu o bora huwa Allahu de la ayitle ahadu yerama hakilla ne wati sura obamba kalama ala kan bela jelen deme bon hakilla ni prévu doye ni kelena ka fo Allahu abeda mais ube ñoñe min kafsa mi bi kuma bode kan ika jumla dafa o de be sunna kono min be sunna kono o de subhanallah ala kara ya fotende sahaba chama ya fotende o de be qur'ane kono o de loni kala chama taro de fe huwa subhanallah wala la ilaha illa allah wala allahu akbar wala la hawla wala quwwata illa billah ka jumla dafa ka kuma dafa le fo o de ken kafsa katemi mo am ko allah mo korote المشهور في السنة والمعمول في السنة أيضا ها أوي ما الله ني أوتي أبي كم نيانا أو نيانا كسبة ما نيانا يردي أنيانا على كلمة يا دام أحسنت جدا parce que ala kray hadisa sahalen do usal ko dunya te wuli ka sura hal mo kelimbe sura mbe kan fo Allah o kore damanta ke mo kelimbe du ko kan mbe kan ka fo Allah nte dunawli ni Allah fo ma dia be ke usal o bayra Allah répéter ka so ma fo farakande hali ma fo la ilaha ka fo Allah ala te suka dunawli o kore fo li kadaide o de be sahih muslim kono abe sunnat tabu salim kono ala te dunya wuli abada kam mo kelen soro be kan ka fo Allah o kore ni ay ala dunya wuli o ba soro mo shima soro min ba fo Allah no make abe dunya be wuli donc o kore Allah yere fo ri ustad na nyafle en tant que sirafe Allah ya Allah ya Allah Allahu ni foli kay koju o kore ya photo e babla Allah ito mi ka bu ito be o flenda ko na ben duzun kono botuma sa tey eko halni mo foy dale bo ngane diskunna Allahu eden tigi bo blay diskunna halli man tigi foy dala akko bo blay diskunna Allah mbede ma Allah ni wele Allah ni diskunya sila Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allahu 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 ale beni fo joni na ci lamna hali haramadin niya wuri ka cayata bi file kuma te Allah subhanallah ala kan filana ka hina filali anaka nyuma ya filali anaka sonni filali anaka tangali filali ani kisi filali alhamdulillahi rabbil alamin amsaka Allah dal yaw sunyati ala kan bela jilen kanda bo sisan fen chaman be kela ambe tan yire bla fen chaman na ka fonni fen ni manyede aywa ka sura femere be o ka geloye mo be minun ko kanye qur'ani yunawde o e jonye minun ko an kan mo ko te hadisa ko la ka fo ala kira kota ante tawfe an danye qur'ani mu fambe tawde fe ni ye kojugu bele de dina kono aw nyabola wala ka dongo do kan de ni wajuli ka kesun tle ka nun jabi ambe ni bede to dongo do de ne ka tanyere noro otma sa sebende nasite da muria nasura korode ka qur'ane dlon ka ayatul kursi seben ka dlon wala ka nasi seben ka dlon fa ko la aywa ko shirku ye wo haramu yaye bolo jigi wo bida awye tawassulu ka fo ala nin kenye karsa kama wo haramu ye en nanyo ndaw mamun me wirduke ka wirduke sogoma ka ke wirdu afra kolula gosi mombe Allah fo shiye kelen kolula gosi munu be sufiya a bela guri uta nyuma ana juguman bo sharia sufiya uta bo nyonna dongo de la gosili awa auto an ka damina minna wode ye minun koko ala kira ko hadisa ire kolu to kan o ka juga be aw kan ka waju famba be nyaso de la parce que dina jole be femba flaminka ala kota kira kota do sona ka dine de tlanche be a fankene ko bikanto la kambe adala ka kuma kamma donc dongo do kan ka waju mais awbe tambe perdi fembero de la dongo do mawlu de da mankan sunitle mais bili baw be auto jabi ka chaya baratnyana a fora de min ka gelemi ka damno la mo sor la min ka chide yere ka kuma kante tawfe ibe yaso tigi la folo eni ko ala kala kuma kan dabla o jabi e juma isano o koro de sa zakanga qur'ane bla ani mo ko kan kala kala kuma kan bla an ka hadisa bla o be tawlo juma nan diba be sano atibe na be yara la ka fiye ala ka kuma kan mi fo yo yoro de bla chojuma parce que ala kala inde ko ala kala inde ko qur'ane kono fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila war rasul farudduhu ila Allah war rasul naw fara jongon ko dine kono faruddu aya segi ila Allah kata alama aw yoro fosisa ako kanga segi ala kelen pedema anka muhammadu bala ala dungo de wa ila Allah war rasul ala e flade fo aya segi ne alama naw fara jongon ko fenfenna be ko itaye nyaye ay ne ka qur'ane dayla ko ne ala ka kuma kan fle anin ka chide war rasul ay chiden ta toma ala yo defo aw yo boala aw be aw yala ka kuma kambla ay saka bi bala ko tukuni ne be ala ko ay fla de fi ibe flata mani ma flata e kelenta et la ki be ala ko ay yala ka kuma kambla ala fla de fo ya fa farudduhu ila Allah aya sigi alama war rasuli an chide ala fla de fo nyorola ne ko ay ala etay mbambo chide yo bla otma ala fla fo e kelembala e ala ka kuma kambla wada din kuma ye erreur jugubade hakila ni wati surunya ala kambela jelen kanda ala kalimaniya damma odiato ala kira kuni dine tseka nyako ebseka tu ala qur'ane ko chudi wati surunya kaba abi muslim kono ngar sa Allah tani wa sikata al halikelente malo muta kroshila de wa antala fefendo wala ala kare de nan qur'ane andarala e ko no andal mi qur'ane la madela ibe o qur'ane amada qur'ane la parce que qur'ane madde ma madinema ala kala na ko qur'ane fla dirama an ko no andra qur'ane ma madaila o qur'ane madda qur'ane la ala kalimani da ambo suriyati allahumma sa ala ka ambere jilen kandalon na malaka dama sallallahu alaihi muhammad